मीरपुर डिवीजन के बाद मुजफ्फराबाद डिवीजन में भी शेर का राज। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला भी नून लीग के नाम। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 14 नशिस्तों पर नून लीगी उम्मीदवार कामयाब। पीपल्स पार्टी की 5 नशिस्तें, मीरपुर डिवीजन से नून लीग ने 9 नशिस्तें जीत लीं। कामयाबी पर नून लीगी कारकुनान का जश्न, आतिशबाजी का मुजाहरा। नून लीग का आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए सादा अक्सरियत हासिल करने का दावा। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है, नून लीग ने आज़ाद कश्मीर की 45 नशिस्तों में से 23 नशिस्तों पर कामयाबी समेट ली। आज़ाद कश्मीर में अवामी मैंडेट से नून लीग की हुकूमत कायम होगी। पीपल्स पार्टी से जब धांधली के सबूत मांगे तो 13 हलकों से 4 और फिर 2 पर आ गए। इल्ज़ाम लगाया, पीपल्स पार्टी ने 2 दिन पहले कलअदम एक्शन कमेटी के साथ चौक में हंगामा करवाया। खौफ हिरास की वजह से कम वोट पड़े। राना सनाउल्लाह की चौधरी लतीफ़ अकबर पर कातिलाना हमले की तरदीद कर दी। वज़ीर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात को जमहूरियत और रियासत की कामयाबी करार दे दिया। कोई और नहीं बस शेर। मरियम नवाज का आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले में कामयाबी पर खुशी का इजहार। वज़ीर आला पंजाब का पंजाब की तमाम नशिस्तों पर नून लीग की कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। एक्स पर जारी अपने पैगाम में इजहार मुसरत। पंजाब से मुहाजिरीन मुकीम पाकिस्तान की 10 में से 10 नशिस्तें जीतने पर भी खुशी का इजहार। LA-25 नीलम से नून लीग के शाह गुलाम कादर, LA-30 मुजफ्फराबाद से नून लीगी मुस्तफ़ा बशीर अब्बासी कामयाब। LA-31 मुजफ्फराबाद से नून लीगी राजा साकिब मजीद और LA-32 मुजफ्फराबाद से नून लीग के राजा फारूक हैदर कामयाब करार पाए। LA-26 नीलम से पीपल्स पार्टी के मियां अब्दुल वहीद जीत गए। LA-29 मुजफ्फराबाद से पीपल्स पार्टी के मुख्तार खान, LA-33 मुजफ्फराबाद से पीपल्स पार्टी के दीवान अली खान कमर चुगताई कामयाब हुए। कश्मीरी मुहाजिरीन ने भी नून लीग के हक में फैसला सुना दिया। 12 में से 10 नशिस्तों पर नून लीग और 2 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। LA-34 जम्मू से मुस्लिम लीग नून के नासिर डार, LA-35 से चौधरी इस्माइल ने कामयाबी अपने नाम की। LA-36 से SN रज़ा, LA-37 से मरियम जावेद कामयाब। LA-38 जम्मू से नून लीग के ज़ीशान अली ने कामयाबी अपने नाम की। LA-39 जम्मू से राजा सदीक, LA-41 कश्मीर से आमिर शाह करार पाए। LA-42 कश्मीर से सैयद शौकत अली शाह फाख्ते करार। LA-43 कश्मीर से यासीन लून और LA-44 कश्मीर से मुस्लिम लीग नून के अहमद रज़ा कामयाब। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला। 24 न्यूज़ की बड़ी कवरेज। जन्नत नज़ीर वादी समेत मुल्क भर में रिपोर्टर्स का जाल बिछा दिया। मुजफ्फराबाद से कराची तक हर हल्के की लम्हा बलम्हा कवरेज। कश्मीरी मुहाजिरीन की नशिस्तों पर भी नज़र रखी। अमन अमान की सूरत हाल की फौरी अपडेट्स। 24 न्यूज़ के नुमाइंदगान छोटे बड़े शहरों में दिन रात फ़र्ज की अदायगी में मसरूफ़ रहे। सबात के थाना कबल हमले में जख्मी मजीद 2 पुलिस एहलकार दम तोड़ गए। शहीद एहलकारों की तादाद 7 हो गई। 13 जख्मी एहलकार अस्पताल में ज़ेरे इलाज। हमले में 9 शहरी भी शहीद हुए। 5 एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में अदा कर दी गई। आला सिविल पुलिस और अस्करी हुकाम की शिरकत। पुलिस ने शोहदा को सलामी पेश की। लोगों को मारने के बजाय मुआहदा करना पसंद है। ईरान से मुज़ाकरात आज होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। मुमकिना मुआहदे के लिए कोई हतमी डेडलाइन देने से गुरेज। कहा, ईरान, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और कतर ने हमला मौखिर करने की दरख्वास्त की। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना अमरीका की अव्वलीन तरजीह है। दुश्मन को उसके वादों का पाबंद बनाना होगा। ईरानी सदर कहते हैं, जिस याददाश्त पर दस्तखत हुए वो शूरा कौंसिल की इज्तिमाई दानिशमंदी का नतीजा है। याददाश्त मुस्तकबिल में ईरान की खारजा पॉलिसी की बुनियाद बनेगी। ईरान खित्ते और इत्तेहादियों की सलामती मज़ीद मजबूत होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरान और ओमान के आबना हुर्मज़ मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में हैं। नए बहरी रास्ते से मुफ़ाहमत का मतलब ये नहीं कि आबना हुर्मज़ को खोला या बंद किया जा रहा है। ईरान पर हमले मनसूख होने और मुज़ाकरात की बहाली के ऐलान के बाद तेल की कीमतों में नुमाया कमी। अमरीकी खाम तेल की कीमत 5% कमी के बाद $80.79 फ़ी बैरल हो गई।
برنٹ خام تیل کی قیمت بھی 5% کم ہو کر $83.87 فی بیرل رہ گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی وفد کے ہمراہ بہاولپور آمد۔ وزیراعظم مرحوم MNA ملک اقبال کی تعزیت کے لیے ان کے گھر پہنچے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے مرحوم کے بیٹے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک ظہیر اقبال سے ان کے والد کی وفات پر تعزیت کی۔ وفاقی وزراء سردار اویس لغاری، SN اقبال اور اعظم نذیر تاڑڑ بھی وزیراعظم کے ہمراہ تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن کے وفد کی ملاقات۔ چیئرمین OPF کی گرین انڈسٹریل اکنامک زون کے قیام پر بریفنگ۔ پنجاب میں جدید گرین اکنامک زون قائم کرنے کی تجویز پیش کی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے جامع ایکشن پلان طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ورلڈ بینک کی کنٹری ڈائریکٹر کی ملاقات۔ حکومت سندھ اور ورلڈ بینک کا بچوں کی نشو و نما کی کمی کے خاتمے کے لیے جامع حکمت عملی پر اتفاق۔ اعلیٰ سطحی اجلاس میں بچوں میں اسٹڈنگ کے خاتمے کے لیے مجوزہ گورننس فریم ورک کا جائزہ لیا گیا۔ کراچی بار کے سابق ممبر مینیجنگ کمیٹی پر گلبہار تھانے میں تشدد۔ کراچی بار ایسوسی ایشن کی سٹی کورٹ میں ہڑتال جاری، عدالتی دروازے بند کر دیے گئے۔ سندھ بھر میں موسم گرما کی تعطیلات ختم، 2 ماہ کے بعد تعلیمی ادارے کھل گئے۔ والدین کا کہنا ہے تعطیلات کے دوران بچوں نے خوب انجوائے کیا اور پڑھائی بھی جاری رکھی۔ ملک میں مانسون کا سسٹم موجود، مختلف شہروں میں بادل برسنے کا سلسلہ جاری۔ بلوچستان کے کئی شہروں میں بادلوں کی رم جھم۔ ڈیرہ بگٹی میں وقفے سے موسلا دھار بارش، نشیبی علاقے ڈوب گئے۔ کشاری نالے میں نچلے درجے کی سیلابی صورتحال۔ پنجاب خیبر پختونخوا میں بادل برسنے کا امکان۔ اسلام آباد، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع۔ کراچی میں بھی بادلوں کے ڈیرے، برساتی ندی نالوں میں طغیانی اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ یونان میں جنگل کی آگ بجھانے کے دوران 2 ہیلی کاپٹرز آپس میں ٹکرا گئے، 2 افراد ہلاک، ایک شخص کا تعلق یونان اور دوسرے کا ڈنمارک سے ہے۔ حادثے کے بعد ہیلی کاپٹر عملے کے لاپتہ ہونے کی اطلاع، ریسکیو آپریشن جاری۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کا دوسرا روز تقریبات جاری، ملک بھر سے بڑی تعداد میں عقیدت مندوں کی حاضری۔ رشید ایونٹ کمپلیکس بلال گنج میں محفل سماع کی تقریب، عبادات، محافل ذکر و نعت اور ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعاؤں کا سلسلہ بھی جاری۔ شاہینوں کا ٹیسٹ سیریز بچانے کا مشن، پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسرا ٹیسٹ۔ ویسٹ انڈیز نے پہلی اننگز میں 5 وکٹ پر 239 رنز بنا لیے۔ محمد علی کی 2، عبید شاہ، علی عثمان اور ساجد خان نے 1-1 وکٹ لی۔ پہلے دن بارش اور خراب روشنی کے باعث کھیل متاثر ہونے سے 74 اوورز کا کھیل ہو سکا۔ اور ملک بھر میں جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر، یوم آزادی قریب آتے ہی گلیوں بازاروں میں سٹالز سج گئے۔ سبز ہلالی پرچموں کی بہار، مختلف شہروں میں چوک چوراہوں اور اہم شاہراہوں پر جشن آزادی کی مناسبت سے سجاوٹی اشیاء کے سٹالز، بچے اور بڑے سبھی جوش و خروش سے خریداری میں مصروف۔